Okay guys, mayong hapon muduo na punta sa ato ang balay sa atong usa ka igsoon dinhi gyapon dapit sa Kabanlian. Tara guys. Hello mga kababayan, Pamluson, Visayas and Mindanao. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kababayan, welcome sa amuang vlog Ka-Farkers. Naaniakat karon kita sa panimalay no sa atong igsoon. Gusto na itong duaon sila. Tungod kay gusto na itong madunggan po ang ilahang side. No? Okay mga Ka-Farkers, atong duaon sila. Okay, so karon sa panimalay sa atong igsoon. Okay. Frank, kisa ka itong pangalan niyo? Gilbert. Gilbert, no? Si Gilbert. Okay. Ikaw? Maria Lynn. Okay. Pero sa dili pa ta mo sugod og interview sa inyo ha. Baga maminaw sa ta sa pulong sa Ginoo, no? Okay lang ba? Minaw ta sa pulong sa Ginoo ton kay mao ni siya ang pinaka-sentro sa ato ang bulato nga sama niini. Aron nga kitang tanan makahibalo gyud ta na makadungog tas pulong sa Ginoo. Okay, so atong paminahon ang kining mensahe sa Ginoo nga pagadadon sa atong igsoon no Ka-Farkers. Praise God. Maayong hapon natong tanan. Amen. No, salamat sa Ginoo nga naata dinhi karon no sa tumong tuyo nga ma-share ang pulong sa atong buhi nga Dios para sa atong mga kaigsunan ani nga dapit. No, ang pulong sa Ginoo makita nga ni sa Matthew chapter 25 verse 13. Matod pa niya dinhi nga busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi ang adlaw o ang takna. Kini nga mensahe gi-address kini ngadto sa tanan nga mga tawo aning kalibutana nga gipahibalo sa mensahe nga magtukaw ta adlaw o gabi tungod kay wala ta masayod sa takna nga moabot nga din ang pagbalik sa Dios aning kalibutana ni bisan isa walay nahibalo kay matod ba niya mobalik siya nga daw sama sa usa ka kawatan mo to bata ani? Amen. Nga mobalik siya sama sa kawatan nga walay nasayod ni bisan isa kay kung nasayod pa siguro ang tag-iya o ang tagtungod sa panimalay ng pagbalik sa Dios siguro dili na siya matulog. Kanunay na lang niya bantayan. No tungod kay matag usa kana sa ato igsoon wala ta mahibalo wala ta masayod nini mo na hinungdan nga nganong gikinahanglan nga adlaw gabi magtukaw ta no magampo mga lagad sa Ginoo kay ang pagbalik sa Dios wala jud nato masayri. Pwede karon, pwede ugma, sunod bulan, sunod tuig kay nagsulti man siya nga walay nasayod ni bisan isa kay gani mismo si Jesucristo wala siya masayod no sa takna sa pagbalik niya ning kalibutan nagawas lang sa amahan busang ato ang kasing-kasing iandam nato kanunay kay sa panahon unya nga mobalik siya dili ta maulaw mo pataas atong bukton mo daig sa Ginoo tungod kay naa siya nga Dios nga atong gialagaran no akong panginaot nga masabtan nato ang katuyuan sa Ginoo basta ang pinaka-importante ang matag usa sa toa magtukaw ta kanunay magampo aron dili kita mahidakilas diha sa panulay. Dili ko magampo sa inyo ha. Ampo tano. Hallelujah, hallelujah Lord God. Salamat kay kanimo Ginoo nini nga kahaponon, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord God, nini ako mga kaigsuonan, ikaw magapanalangin kanila, ihatag kanunay kanila o God ang kalipay. Magapamuhat ikaw sulod silang kasing-kasing, ang kaligon ng pagkamadasigon magpabilin sulod sa ilahang kasing-kasing o God. Salamat Lord ug kining tanan amin tugi salig sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Okay mga kababayan, no, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Balik ta sa ato ang igsoon ato ni pangutan-on kay basig pwede ta makakape aw joke lang dai. Okay, so hi tay maayong hapon. Mapiha maapon tay. Manubo o blaan? Manubo, bilaan ko man mafiya. Mapiha. Blaan go mo manubo. Blaan. Pero kasabot manubo. Mapiha. Okay. So natakaron din sa balay sa atong igsoon no. Gusto na to sila nga interviewon no, sa ilahang kahimtang no kay kitang tanan mga Pilipino naagyud sa ato ang kasing-kasing nga magtinabangay. Di ba no? Di ba pre no? Oh, bisan ug unsa data ka uyamot no ang nasa atong sulod nga bisan og pinakagamay na lang nga bilin daw sa ato ang pagkaon pwede pa nato i-share ngadto sa uban. Pero di nato isapayan tungod kay mao na ang gitudlo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kung atong mga katigulangan kaniadto, mao po nang gitudlo sa ato nga di daw ta magdinalo ana siya. So ikaw pwede sa kumuuna sa kang prank.
Sa usa ka adlaw pila ka puno ang lubi imong masaka? Sa hipon ko matagang kong kusog so sa lo ito Ginoo parehagan niya nagsaka ko nakakuha kog kuha. 80 ka punuan. 80 ka punuan pila ka oras gikan alas 7, Isa iligi ka na sa alas 8 gani. alas 8 hangtod alas 2. Hangtod alas 2. Alas 2. Paspasa no. Paspas ka imong saka na pring. Mura na siya kag butiki ana unsa ba? Adihan Murag yun. tuko anang paspasa. Labi na kay balo ka nga mulaag bedre suroy ka mas labaw pa imong paspas na kuan. So pila ang imong makwarta na sa usa ka punuan? Tag city ang puno namin. 7 times 8 56 560. So wa kaabot og usa ka adlaw naka 560 na ka. So buti nga pasabot nga kining kana gyud mabuhi na imong pamilya ana no. Pero sagaran sa manakaay dunay musaka usahay, duna poy wala poy musaka usahay, walay patrabaho usahay no. Kaya naman mga kababayan, every 3 months na pwede ka maka-kupras no. So pag walay kupras sa 3 months, wa poy saka. Wala gyud. Oh, so ang diskarte na lang nato siguro natay mga discarding uban aron nga ma-provide nato ang pagkinahanglan sa atong pamilya. Di ba? Di ba, Pring, no? Diha gyud. Ana siya. So, pila na gani mong edad ron? Murag paganito din. Murag nakalis. 36. Ha? 36. 36 pa. Ay mong edad bata pa eh. Pila na kabuk imong anak ron? Tulo. Tulo na. Puros laki, babae. Puro laki. Kulang pag babae. Ako lang. Dugangan pa nimo na. Kangan ko na mga duha ka babae. Oh, ana siya. Okay, so ato na pong interviewon imong asawa. Okay, so kana siya pila ka wa pay bulan ni no? Padulungin na nag 2 months, Oh, Pastor. kanang bata nimo. Oh, Okay. So 2 months na. So mga kababayan no, kung imong lang taon kung sa syudad pa ni, kung manganak ang tao na syudad na sa ospital. Pero ang ingani nga kahimtang no sa ato mga kaisunan, naarag sa balay, dili na anak ring. Kinsay nagkuan midwife? Mananabang. Oo. So, pasalamat ta sa Ginoo tong kay ang mga tribo no yung kita tanan mga tribo kabalo taon sa mga diskarte aron nga moderate dayon og gawas ang bata no atong pasalamatan labas tanan ang Ginoo atong pasalamatan tungod kay siya gyud ang naga-safety sa atong mga kinabuhi. Okay, sa trabaho sa imong bana satisfied ba ka o okay lang sa imuha? okay lang. Malipayon ka. Oh, So unsay ginahimo nimo pag aulis bana nimo ana ka darling asa man akong bahin wala day. Oh. Gihatag na dito sa imuha. oh, pagkuha gikan sa tindahan. Oh, pag gikan sa tindahan ang unsa may gihatag nimo kwarta o mga kuan, mga bugas dito. Kwarta gyud. So okay kay na. So naron ang kwarta sa imuha madam. So basin tarong tago kay basig tulison ka. Joke lang. Sa usa ka bulan pila matigom nimo mga iyang kinitaan? Abot og mga 5,000 Di, yun, Pastor. dili no? Hindi. Kay siyempre na ay mga panginahanglanon. Na kay estudyante wala pa. Duha ka buo. Unsay grade sa Grade magtinamagulangan? 1 o grade 2. O grade 1 o grade 2. Okay, so nga sa pagkakaroon mo na ang trabaho sa imong bana kanang manakag lubi. Pero mamunot pud ka usahay. Nagibunot yan. Okay, so matod pa nimo kaganian anak kay estudyante nga duha ka buok grade 2 o grade 1 o grade 2. Okay, so wala ba mo ba malisdi? Okay, kuan pa elementary pa man siya no? No, di ba no? Di pa lisod nga pagpa-eskwela sa atong mga anak pag grade 1 o grade 2 pa. High school di pa gyapon lisod tayo no? Para pa gyapon no? Lisod gyud no? Pero akong nabantayan nga pag mag-college na atong anak, mo na pinaka-lisod gyud. Anak siya. Pero sa pagkaroon di pa kay lisod. Muna nga kinahanglan pa gyud ta magkayod ug mag-ayo. Double time gyud atong oras. So, ang imuhang kuan dire, naay mga panahon nga mabilin ka ikaw ra sa dire ini kagabi. Dire ra pon ba kugon.
Oh, nya ikaw ra sa dre, mga bata pod. Di ka mahadlok. Di ka mahadlok. Okay, so karon dami tulo ka buta nga pwede na mo i-share sa inyo ha. Number 1, katong pulong sa Ginoo nga atong nadunggan kay ganiya. Ikaduha, mao nga manghatag mig Bible unta pero wa mi Bible nahurot na mo Bible. So nagapanuktok mi sa mga kaigsunan nung tanan nga nakasubaybay ni nga vlog na nagahangyo mi nga kung naa mo yung mga Bible sa inyong mga panimalay nga wala na niyo gamita atong kay kadagat sa inyong Bible o ka dunay mga kining naana mo yung mga cellphones, naana yung mga apps sa cellphone nga nabutan sa inyong Bible dito na focus. So katong inyong Bible na sa inyong panimalay nagapanuktok mi sa inyong kasing-gasing nga kung pwede amo na itong pangayon at mahatag na mo sa atong mga kaigsunan nga walay Bible. No, so dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ikatulo na mong pwede i-share na sa atong mga kaigsunan nga naginahanglan kuan mga in kinds. Ang among ginahimo nga ang amo ato ang trupa sa Kaparkiers na naga chip in mi aron nga ma-provide ang pagkinahanglan sa atong mga kaigsunan. Ana siya no. Sige atong tawagon ang ato ang kuan mo ni siya ang among ginawa no. Okay, mo nang ihatag. Asan ako ni hatag? Okay. Ikaw man daw ang isa dawag sa iya pre. Treasurer, yung sa barangay pa treasurer siya. Oo. Okay, so dalaygon ang Dios sa walay katapusan no. O ang Ginoo magapanalangin pa sa inyo ano nakita. Kabalo ka among balay sa una pre. Kining mas gwapo pa inyong balay. Mas gwapo pa kay dili man ka mali dali pero sa among balay sa una mali gyud ang gyud among ato pugon nga busog-busog pero di na to isapayan tong kay ang Ginoo dunay plano sa tanan ano og dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So mga kababayan no di namin magdugay og salamat nga wala mo mubiya sa Kaparkiers para yung nagasuporta og maga balay